प्लस टू फर्स्ट इयर सेकेंड इयर जो सिलेबस गुड़ा अच्छे सब हाँ हाँ टोटल सिलेबस नहीं गोटे प्रिंट कर रखा कथा नहीं हाँ अच्छा स्टार्ट करिए स्केलर्स एंड वेक्टर्स से नहीं कि चैप्टर होची स्केलर्स एंड वेक्टर्स स्केलर्स एंड vectors scalars and vectors as scalars have only magnitude scalars have only magnitude and vectors have both magnitude and direction magnitude and direction both magnitude and direction. Then representation of a vector. How can we represent a vector? A vector can be represented graphically or its notation is vector A or vector B or vector C like this. It has a notation. These are the notation and the graphical representation is like this. Vector A. It is called the tail and it is the head. The length represents the magnitude. Here the length represents magnitude and arrowhead represents the direction. Length represents the magnitude and arrowhead represents the direction. Right? देखो फास्ट जो क्लास टा हबो पूरा फंडामेंटल वेक्टर कौन ये कौन सी कौन डिटेल्स रे कहि दबा नेक्स्ट क्लास रे तार प्रॉब्लम रे सॉल्व करियो जाडे हमको इजी हबो क्लियर नेक्स्ट क्लास माने ए जो थ्योरी टा कहि सल्ला परे पर संग संग होय तो को टॉपिक टा गोटे क्लास लागि परे को टॉपिक टा हाफ एन आवर हे पारे आ कोडा 1 आवर हे पारे मेनली ई जो थ्योरी गोडा नेक्स्ट होची this is the representation of a vector. Suppose a vector, this is a vector. If the vector is rotated like this from this point to this point, rotation, the vector is rotated about its tail. A case रे कोन हबो vector तो चेंज हे जिवो कारण रोटेट हे गला ना एटा चेंज हबो जदि यार पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हबो बा पैरेलल शिफ्टिंग करबा एटा ई भले रहबो पैरेलल शिफ्टिंग हले केमा एटा एमते जदि पैरेलल शिफ्टिंग करबा वेक्टर एटा ए अछि माने एटा भी से ए हबो बा एटा भी से कोन आसीबो ए हबो दिले से ए आसी क्लियर यदि रोटेट कर करबा यदि एटा वेक्टर को ए रे रिप्रेजेंट करसे एटा हबो ए डैश हियर मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम it magnitude remains same but as the direction is different hence the vector differs from the original one एटार डायरेक्शन चेंज होउछ सिट पई ए जो वेक्टर टा याठो अलग ह किंतु ए केस रे ना मैग्नीट्यूड चेंज होउछ ना डायरेक्शन चेंज होउछ किछ चेंज होनी सेम रहबो अरे एडिट करबो चेंज हां इन देख नेक्स्ट then how can we determine the angle between two vectors दीटा वेक्टर रो एंगल केमदि डिटेक्ट करियो दीटा रो टेल टू टेल जॉइन कर दियो टेल टू टेल दिस इज द एंगल बिटवीन देम थीटा सपोज वेक्टर a it is vector b angle is theta किंबा एठी a थीटा को हेड टू हेड जॉइन कर दियो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा कहना एटा गुडले टेल टू टेल जॉइन होची एठी हबो कोन स्मॉलर एंगल आउट होची लार्जर एंगल एठी सिन गुडे स्मॉलर एंगल आउट होची लार्जर एंगल जॉइन टेल टू टेल और हेड टू टेल एंड फाइंड द स्मॉलर एंगल एंड दैट स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हेलो हां को
ये घास मरा ଔଷ ଆଉ ସେ ଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗୁଛ ମାନେ 1000 ଗଛ ଦେବା ଲାଗି ପଚାରୁ ତ କେତେ ହେବା ଯେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଦିଅ ମାନେ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଥିବ ସେ ଲେମ୍ବୁରେ ପୋକ ହେଉଛି ତ ପୋକ ଲାଗୁଛ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ଟିକେ ସେଟା ଦେଇ ଦେଇଥାଅ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ସେଇ ପାଖରେ 1000 ଅଛି ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହଁ ବେଡ଼ ଚାରା ନାହିଁ ଲଗା ହେଲାଣି ଫିଲ୍ଡରେ ଲାଗି ସାରିଲାଣି ହେଲା କି ଜାଣିପାରିଲ ତ ସେଇ ଯେନ୍ କାକା ଘର ଯୋଶୀ ହେଲା ହଁ କେତେ ଆସିବ ସେଟା ପାଖାପାଖି ହଁ 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 ଆଉ କଥା କିନ୍ତୁ ମେନଲି ତ ଲେମ୍ବୁଟା ନେଇକି ଲଗ ତ ଇଏ କରିଦେବ ମୁଁ ନହେଲେ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ନେଇକି ଯିବି ନ ଲେମ୍ବୁଟା ନେଇକି ଆଜି ମାର କାଲିଠୁ ମାର ହେଲା ହଁ 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 ଘାସ ମରା ମୁଁ ନେବି ନା ମୁଁ କାଲି ଗଲେ ନେବି ଘାସ ମରାଟା ହେଲା ହଁ ତ ଖାଲି ଲେମ୍ବୁ ଇଏ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ନେଇକି ଯାଅ এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টরস ফাইন্ড আউট করিও সেকেন্ড সাপোজ এমনি ভেক্টর দিচ্ছি ভেক্টর এ এটা হচ্ছে ভেক্টর বি ভেক্টর এ ভেক্টর বি এটা কেমতি অ্যাঙ্গেল ফাইন্ড আউট করে কহ এটাকু এইটি এই ভেক্টর এ আর বি ভিতরে অ্যাঙ্গেল হাউ ক্যান উই ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন देम এই দুইটা ভিতরে কেমতি অ্যাঙ্গেল ফাইন্ড আউট করিবা देख कौन से गोटे वेक्टर को देबी ताको कौन कर दे एक्सटेंड कर दे नहीं सपोज ए को मैं एक्सटेंड कर दे एटा वेक्टर ए बर्तमान ए रो टेल बी रो टेल जॉइन हे गला ताले एठी हम पाइले कोन एंगल थीटा क्लियर एंगल पहले एंगल आसीगला एठी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देन arrangement of vectors arrangement how can we arrange between two vectors how can we arrange two vectors dita vector केमती arrange करि परिया देख ए टाइप रो arrangement this type of arrangement is called same order it is called same order टेल टू टेल जॉइन हेले इटा हबो रिवर्स ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर टेल टू टेल जॉइन हबो और हेड टू हेड जॉइन हबो ई दुटा को এটা হচ্ছে রিভার্স অর্ডার আর অপোজিট অর্ডার ক্লিয়ার রিভার্স অর্ডার আর অপোজিট অর্ডার রিভার্স অর্ডার আর অপোজিট অর্ডার अच्छा हमें अरेंजमेंट भी जान ले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी जान ले জানি অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টরস অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ভেক্টরস শিফটিং অফ ভেক্টরস এটি জানলে নেক্সট পড়ে এখন আউট হচ্ছে টাইপস অফ ভেক্টরস লেখা দিই টাইপস রে ওটা হচ্ছে নল ভেক্টর ইউনিট ভেক্টর third orthogonal unit vectors orthogonal
unit vectors. Fourth, polar vector. Fifth, axial vector. Sixth, co-initial vectors. Co-initial vectors. Co-planar vectors. Co-planar vectors. Co-terminal vectors. Right. ये गोटे साइड डिस्कशन रे गोटे पर गोटे नल वेक्टर कौन जीरो मैग्नीट्यूड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन right zero magnitude and arbitrary direction itala kota the null vector having zero magnitude and arbitrary direction. For example, velocity of a body at rest, acceleration of a body moving with uniform velocity like this. Uniform velocity move करथवा body रो acceleration कौन हबो zero. गोटे रेस्ट बॉडी वेलोसिटी कौन हम जीरो राइट दीज आर द एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर देन यूनिट वेक्टर सपोज देयर इज अ गिवन वेक्टर ए इट्स यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड as a cap here a cap is equal to vector a by its magnitude vector a by its magnitude clear vector a by its magnitude. This is unit vector. Suppose for example F is equal to 50 Newton along east 50 Newton along east then F cap is equal to vector F by its magnitude that is 50 Newton along east by 50 Newton. Simply here is along east. Then unit vector represents the direction only. Or unit vector represents the direction of given vector. Unit vector represents the direction of given vector. हेलो हाँ अच्छा हाँ मु क्लास बाहर सागे सागे पठे दूँ आउ 200 टका नहीं था मत पहुँच 200 टका नहीं जाता मत गुरुवार पहुँची हाँ सर मु क्लास बाहर पर सागे सागे 1000 टका पठे देवी 200 टका दे देता तो ठीक है कि क्लास अच्छे तो along east बुझे then orthogonal unit vectors unit vectors I cap j cap and k cap I cap j cap and k cap these are called the orthogonal unit vectors I cap is the unit vector along x axis j cap along y axis k cap along z axis then polar vector क्या कहबा जार गोटे कौन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अच्छी और इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड द वेक्टर व्हिच इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड और has a point of application for example displacement and force
displacement and force. These two are the examples of polar vector. Then come to axial vector. Axial vector कौन? The rotational effect. For example, एटा होची गोटे कौन हबो बॉडीटा अछि मु याको फोर्स अप्लाई कली ये रोटेट करिवो एटा होची कोन एक्सिस ऑफ रोटेशन या जो एमडी मुडस देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ए डायरेक्शन रे गोटे वेक्टर एक्ट करछि जाको हम कहछ कोन कोटा एंगुलर मोमेंटम टॉर्क एटा सब किछि तो सुनिथिबो ना प्लस 2 बेले एटा होची कोन एटा कहछ एक्सियल वेक्टर एग्जांपल लवा एंगुलर मोमेंटम torque etc. It has angular velocity, angular acceleration like this. Next, co-initial vectors. The vectors having a common point of origin. Vector A, vector A, vector B, vector C like this. Co-initial vector. Co-planar vectors. The vectors lying on a plane are called co-planar vectors. Then co-terminal vectors. The vectors which terminate at a point. The vectors which terminate at a point are called co-terminal vectors. Gote point re end hoche A, B, C. Gote point re end hoche co-terminal vectors. Gote point ru achi co-initial vectors. Gote plane re achi co-planar vectors. Right? बुझिला ना तमे दिजन बरहमपुर रो तो घर कोठी जाजपुर से बरहमपुर तोर बरहमपुर हाँ जी उदयगिरी फुलवाणी जी उदयगिरी डिस्ट्रिक्ट ना कि ना हेटा कोन फुलवाणी डिस्ट्रिक्ट null vector रे it has zero magnitude arbitrary direction unit vector of the given vector a cap the vector a by its magnitude orthogonal unit vector I cap j cap k cap polar vector displacement and force example axial vector example angular momentum torque angular velocity angular acceleration like this. Then co-initial vector the vectors having a common point of origin are called co-initial vectors. Co-planar vectors, the vectors having the vectors lying on a plane are called co-planar vectors. Co-terminal vectors, the vectors which terminate at a point are called co-terminal vectors. Eti bujhela clear? Next, come to addition of vectors. Addition of vectors. Addition of vectors. Addition of vectors केमती ना को एरिया आसो addition of vectors या पे हम पढ़े कौन ना triangles law parallelogram law third होची polygon law एटा हातर में तो लिखी होछ नहीं ना रेडस हैं रामगुली हातर में तो लिखी होछ नहीं हातर हैं एटी में एडस आसुई सेठी अच्छा मुले आसु हाउ ठीक है polygon law, triangles law, parallelogram law and polygon law. Clear? Then come to triangles law. First we get triangles law. Triangles law. Triangles law if
two vectors acting at a point are law पे लिखा दरकार नहीं, law तो पढ़ियो ना. If two vectors acting at a point are represented, लिखनी फिर सुनिए. If two vectors acting at a point are represented by the two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. Clear? Suppose এটা হচ্ছে O P Q. Suppose OQ represents the vector A and QP represents the vector B, then OP represents the vector R. देखो A और B same order रे अछि. A और B कौन अछि? Same order रे अछि. Same order माने head tail join अछि. यार resultant को represent करियो third side. The resultant is represented by the third side and it will be in the opposite order because the head of R is joined with head of B. Tail of R is joined with tail of A. Reverse order. ये या संग reverse order. इटा या संग reverse order. हेला नहीं? Clear? अच्छा. तल A कैसे लिखो होची कौन? R is equal to vector A plus vector B. R equal to vector A plus vector B. यार magnitude हो कौन? R equal to A square plus B square plus 2AB cos theta root over. And here a diagram it is like easy. Suppose A angle टा होची theta, इटला S, इटा 8 हो जाए B, हेले ये होची B sin theta, QS, इटा हो B cos theta, right? In triangle OPS, OP square is equal to OS square plus PS square implies OP square is equal to OQ plus QS square plus PS square implies R square is equal to A plus B cos theta square plus B sin theta square. ये ये जो डिस्कस ये जो डेरिवेशन टा तो दरकार नहीं कोल जानिया पे ही हम कर दोचे एबे हला जदी भूल जाइथियो 11th रे जो पढ़ा आइछि भूल जाइथियो जे सेथि पे पढ़ा दोचे दरकार यार डेरिवेशन दरकार एटा हला राइट एंगल ट्रायंगल. It is right angle. In the triangle, this is the right angle triangle. It is h square is equal to b square plus p square. It is beta is called qs plus oq. qs plus oq. नन्हे देखा है उसको ठीक है नाइट टाइम कोई कंसीडर देखा जीवो हाँ देखो ना वो इटा एटा प्लस एटा oq plus qs the square whole square plus ps the square. তাহলে এটি OQ টা হচ্ছে কোন A, QS টা হচ্ছে B cos theta. এটা B এটা theta হলে এটা B cos theta হবে জানি হচ্ছে হলা এটা সেমতি B sin theta. তাহলে A square plus 2AB cos theta plus B square cos square theta plus B square sin square theta. Each one common now con B square. This implies R square is equal to A square plus B square. Each होची con B square common अलग रहे हो con cos square theta plus sin square theta. They one
तो बी स्क्वायर रहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta और r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta रूट ओवर है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta ले then come to angle. Suppose this angle is phi. एटे को tan phi टा कोन आसीबो tan phi is equal to केता हो ps by os और ps by oq plus qs, that is b sin theta by a plus b cos theta, b sin theta by a plus b cos theta. এটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল ফ্লো addition of vectors. এটা magnitude and this is the direction. Magnitude ote, direction ote. Next, take the subtraction of vectors. Subtraction of vectors. Subtraction of vectors. Suppose this is vector A and it is vector B and the angle is theta. এটা B হেলে এপট আসবে কোন এই ডাইরেকশন হবে কোন -b আমি লিখুছি A vector minus B vector is equal to vector A plus minus vector B. Okay, এটাকে এমতি রিপ্রেজেন্ট করি হবো vector A minus vector B is equal to vector A plus minus B. That means this is vector A plus vector minus B. नहीं अच्छा ये को पैरेलल शिफ्ट कर दो এটা माइनस बी कर A vector plus minus B vector is equal to R vector. R vector বা हाँ resultant vector R कोलो अप्लाई कर ले triangles लो नहीं A vector minus B vector equal R vector triangles लो अच्छा তাহলে এটি ম্যাগনিটিউড হবে কোন না R is equal to A square plus B square plus 2ab বর্তমান A আর মাইনাস B ভিতরে অ্যাঙ্গেল কেতে এটা হলো ভেক্টর A এটা মাইনাস B এই ভিতরে অ্যাঙ্গেল কেতে কেউ জানিও A আর মাইনাস B ভিতরে অ্যাঙ্গেল কোন হবে A আর B ভিতরে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা A আর B ভিতরে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা অর্থাৎ A আর মাইনাস B ভিতরে অ্যাঙ্গেল কেতে যেটা কি এই অ্যাঙ্গেলটা রিপ্রেজেন্ট করছে এটা আনা নাই A ও মাইনাস B ভিতরে
बा ताको एठी भी रिप्रेजेंट करि परिबा ए माइनस बी भितर एंगल बुझिला केते हो सेटा ए माइनस बी भितर एंगल केते हो एटा थीटा एटा होची 180 तने एटा केते आसे 180 माइनस थीटा गुड एटा हो केते 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा अच्छा 180 माइनस थीटा ताले एठी ताको पुट करिवा 180 माइनस थीटा पुट करिवा बाहर कले कता हबो 180 माइनस थीटा टू ए बी cos 180 minus theta here root over this implies r is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta so root over and cos 180 minus theta which कौन cos theta minus cos theta फिर लिखी था साइड में लिखी था cos 180 minus theta cos 180 minus theta is equal to minus cos theta এটা এটা जो चलছে ऑनलाइन यूट्यूब ऑनलाइन ना करथरे हैं हां अच्छा तो कल फिजिक्स पढ़ी छाड़ले होंदा नीट पे भी फिजिक्स पढ़ाई छाड़ले होंदा ने सबले एठी रहउछ आज जॉइन कला मोनेटाइजेशन भी हो ना कि पैसा भी मिलियो तो जानि छी काम सब ने मुकले ये जो यूट्यूब काम जानि छी सब कि ना जानि छी तो छाड़िया चैनल ना 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 एटा तो मत नर्सिंग ठीक अछि सेटा हम कहनी आउट चैनल खोल दे नेट में छाड़ दो हां डेली आसी ऑनलाइन क्लास नै जी से यूट्यूब छाड़ दो हैला यांका सिलेबस बहुत कम अछि नहीं के यांका सिलेबस टी कम नीट पे टी के अधिक बोधे म जहा लागे मते हैला पले बुझियला नै तर देख यार को परपेंडिकुलर ड्रा कर दो आमती पे देखो बुझि न पले डायरेक्ट कहबो पूरा पूरा ग्राफिक लेवल के बुझे हबो किछ असुविधा नै तमे तो पाइया दरकार देख यार परपेंडिकुलर ड्रा कर दो एठी परपेंडिकुलर ड्रा करियो एठी एठी हबो कोन ना एटा बी हेले एटा भी थीटा एटा से बी sin थीटा एटा हबो बी cos थीटा তাহলে 8 হয়ে যায় যেটা এটা কোন a - b cos থিটা এটি হবে কোন a - b cos থিটা এটা হবে কোন b sin থিটা তাহলে এটি এই যে ডাইরেকশন পাই এটা ফাই এই কেসে ফাইটা কেতে আসিবো না tan phi is equal to b sin theta by a minus b cos theta okay tan phi is equal to b sin theta by a minus b cos theta सरला बे ए प्रॉब्लम एटा कोसी लाइक ए जे हमर कोइ एथले बेसिक गुड तापर प्रॉब्लम
like two vectors of magnitude 8 unit and 6 unit are acting at a point, 6 units are acting at a point, making an angle of 60 degree with each other, making an angle of 60 degree with each other. Find the magnitude of their resultant. Find the magnitude of their resultant. Question number 2. Question number 2. Two vectors of magnitude 4 unit and 3 unit are 4 unit and 3 unit are acting at a point, making an angle of 90 degree with each other. Find the magnitude of their resultant. Find the magnitude of their resultant. Next, two vectors of equal magnitude, are acting at a point, two vectors of equal magnitude are acting at a point at an angle theta such that the magnitude of their resultant is equal to the magnitude of either vector. The magnitude of the resultant is equal to the magnitude of either vector. Find the value of theta. Next, the resultant of two unit vector is a unit vector. The resultant of two unit vector is a unit vector. Find the angle between them. The resultant of two unit vector is a unit vector. Find find the angle between them. Find the angle between them. Hello? Next, a vector A is rotated about its tail. A vector A is rotated about its tail through the angle theta. Find the displacement of its head. Find the displacement of its head. Find the displacement of its head. ହେଲା ବୁଝିଲା କି କର କେତେଟା क्वेश्चन ପାଞ୍ଚଟା ହଁ ସେ ପାଞ୍ଚଟା କରିଦିଅ ट्राई करो
सिंपली फॉर्मूला पका आगे फास्ट क्वेश्चन रे मैग्नीट्यूड देछि एंगल देछि मैग्नीट्यूड एंगल दीटा देछि यार सब वायरलेस नहीं सब तार फार टाणी टुणा दउछन्ते जो माने बहुत कथा शुणुथे जो मैंने ऑनलाइन थे नहीं अच्छी ऑनलाइन नहीं बा जना पड़ी देखिए physics live write something allow asking doubts এইটা কোন কমেন্ট সেকশন জি যাহা লিখিব এটি জনা পড়িଯିବ নাই কি এটা লাইভ ক্লাস কোথায় यूट्यूब तापर आसो स्ट्रीमिंग 2 आवर्स बिफोर एमती सब आसो नहीं से दुईटा चार्टर था फिजिक्स ए बायोलॉजी तापर 4:30 रु 6 फिजिक्स
ହେଲା କେତେଟା ହେଲା ଦୁଇଟା ହେଲା ତ ଦୁଇଟା ନାଇଁ କିଛି ହେଲାନି ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन कौनटा किसी कहलु हाँ a इज इक्वल टू कौन देछि 8 b इज इक्वल टू कौन देछि 6 थीटा 60 डिग्री देन r ए डायरेक्ट फार्मूला कौन अछि हमरो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta रूट ओवर नहीं हाँ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू cos 60 रूट ओवर 64 प्लस 36 प्लस 48 हम एटा हाफ हो ना यार रूट ओवर 148 रूट ओवर है रूट ओवर ऑफ 148 इट इज क्वेश्चन नंबर 1 ओवर सेकंड क्वेश्चन टा किसी कौन 4 यूनिट b is equal to 3 unit and theta is equal to 90 degree. It is same formula r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta root over 4 square plus 3 square plus 2 into 4 into 3 into cos 90 root over ये तो जीरो हो ये के आसला 16 plus 9 root 25 root over 5 unit हाँ ये कौन 5 यूनिट है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कौन किसी हाँ ये हूँ कौन ना r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta root over it is कौन r is equal to a is equal to b implies a is equal to a square plus 2a into a cos theta root over এটা a is equal to 2a square कर दो 2a square plus 2a square cos theta এটা আবার 2a square cos theta is equal to a square minus 2a square বা cos theta is equal to minus half theta is equal to 120 degree theta is equal to 120 degree question number 4 the resultant of two unit vector is a unit vector that means a cap plus b cap is equal to r cap the resultant of two unit vector is a unit vector তাহলে ঠিক হবো আমরা আছে কোন
r cap is equal to a cap plus b cap 1 is equal to magnitude कौन हम खाली r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta root over ये सब गुड़ा होची 1 is equal to 1 plus 1 square plus 1 square plus 2 into 1 into 1 cos theta एटा स्क्वायर करते एपटे तर एटा 1 is equal to 2 plus 2 cos theta कारण ये सब गुड़ा 1 1 ना एरा मैग्नीट्यूड 1 एरा मैग्नीट्यूड 1 एरा मैग्नीट्यूड 1 तो 2 cos theta is equal to half sorry minus 1 then cos theta is equal to minus half theta is equal to 120 degree ला बुझेला नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर अछि नहीं हाँ अबाउट इट्स टेल वेक्टर ए डायरेक्शन रे अछि से रोटेट हेछि थीटा एंगल को थीटा या कोन लिखा ए डैश ए आउ ए डैश भीतर फरक कोन ओनली द डायरेक्शन magnitude same magnitude of A is equal to magnitude of A dash that is A if A dash एटे जोड़ दे एटा को मैं लिखी मानो डेल्टा A लिखली एटे का वेक्टर A plus delta A is equal to A dash. This implies delta A is equal to A dash vector minus A vector. Delta A रो magnitude हवा कौन? एटी A square plus A square plus 2 A into A cos theta so eta minus ratio. टू ए cos theta root over এটা হবো 2a square minus 2a square cos theta root over equal to 2a square whole into 1 minus cos theta root over 2a square into 2 sin square theta by 2 root over 2a sin theta by 2 2a sin theta by 2 यूट्यूब जना पड़े ये जो कौनटा कौन क्लास नहीं कि आगु सब नौ गूगल मीट नुह आउ कौन गोटे क्लास नहीं जूम रे जूम जना पड़े ये पिला से पिला ऑनलाइन अच्छा जना पड़ जाए ये जना पड़न कमेंट से जी जहाँ कहे जना पड़ ना देख आगे तो क्वेश्चन लाइक टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड A are acting at a point
two vectors of magnitude A, capital A, are acting at a point making an angle theta with each other. Find the magnitude of their resultant. Find the magnitude of their resultant. Next, a particle is moving with speed v. A particle is moving with speed v. Moving with speed v in a circular path of radius r. In a circular path of radius r. When the radius vector rotates through the angle theta, when the radius vector rotates through the angle theta, then find the magnitude of change in velocity. Then find the magnitude of change in velocity. Is it applicable? Okay, that's one. अच्छा. Which value? ये कैमरा आसुनी बस ये छिड़ा पड़ो ना कि ओ पिला सार पड़े हौ ये सार ये सरला रखिदे आज से था ऑनलाइन पिला जॉइन हेलेनी केते तुमनी ऑनलाइन जॉइन कलेनी हां ऑनलाइन आछथि एबे भी ना आज ए क्लास टा आछथि कि ऑनलाइन ओहो एठी के कमेंट्स करना तो मु जाना पड़ुनी ले कि कमेंट्स करना होछि नै प्रॉब्लम नमस्कार की करछु ए जो 3 2 5 एति की एटा ना एटा सिंबल उडा खाली मूल लिखले हबनी पहले प्रेजेंट ना एब्सेंट की कमेंट्स करना हाँ कौन थो देखिए ऑनलाइन आसले भी देखिए निसी होउची सर हाँ
कल्याणी महापात्र ले आउ किए छ कमेंट्स करना सर प्रेजेंट ओ सिक से जणे खाली हाँ अरे जी प्रेजेंट अच्छो लिखो ना लिखो प्रेजेंट प्रेजेंट अटेंडेंस देखिए आउ की गले सर प्रेजेंट जल्दी जल्दी बता कि जणे बोलते जणे गुड कोठी कर रहे मैं कोट कोठी कर छो गया कल्याणी महापात्र कोठी करसी इसी जॉइन विषय एटा हला कि नहीं देख एटी r इज इक्वल दीटा को सेम अछि r इज इक्वल एटा सॉल्व कर दवा r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर cos theta root over that is 2a square plus 2a square cos theta root over that is 2a square whole into 1 plus cos theta root over 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2 2a square into 2 cos square theta by 2 root over equal to 2a cos theta by 2 है रेस्ट लास्ट जोटा अच्छी सीटा कौन हम ये जो आम करते कौन वेक्टर ए इज रोटेटेड अबाउट इट्स टेल सी टाइप हम वेक्टर सबट्रैक्शन रे ट्राई करथिबा लास्ट हला ले सेती थाउ नेक्स्ट ए आउ जण जो ना ना सी सी गडमांत्री खोर्धा गडमांत्री एठी कोठुटे अछि स्थिर सी हाँ नेक्स्ट क्लास पुणी ना तुम कह शेड्यूल देखिए कह कौ दिन अच्छे से पुणी पिला जॉइन हे ना पिला जॉइन हे जदि आम कोर्स साइंस गए बेसी स्पीड नहीं जावा आउ थे क्लास देवा पड़ो तो बर्तमान यदि 1 आवर लेकिन चलू गोटे दिन आउ गोटे खंडे क्लास तापर पुणी नेक्स्ट क्लास को 2 आवर्स कर दो 1.5 आवर्स कर दो है और शेड्यूल चेंज करी हो कि कुछ